ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل یما او بل نبی سرور درا سرا درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دل بر درا سرا پا حکم دا مولا و مبتها مقام لتلی واپس پلار د مسجد اقصی مراغلی دی امر د سبحانا دی امر د سبحانا او یواز نیم ز خیر البشر دی را سرا ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل یما او بل نبی سرور دی را سرا درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دل بر درا سرا نو داخل چه هاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پر فضل دباری اوشو امام الانبیاء شو افضل د هر چانا افضل د هر چانا زو پورتا د کونینو معتبر د را سرا ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل یما او بل نبی سرور د را سرا درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دل بر د را سرا نو پا مسجد اقصا ختم سراش و اسماعیلا میراج تا ارادا دا مصطفی شو اسماعیلا زفاز دا هر اسمانا زپاس دا هر اسمانا او فرمان دا خطو برا دا اکبر دی را سرا ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل یما او بل نبی سرور دی را سرا درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا او مکی مدنی هاشمی دل بر دی را سرا نو آدم یونس یوسف عیسی ہارون موسی بوینی کعبہ بیت المعمور کے ابراہیم ابا بوینی قصہ وورا زمانہ قصہ وورا زمانہ بہتر دا مرسلانو پیغمبر دی را سرا ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل یما او بل نبی سرور دی را سرا درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دل بر دی را سرا نشم پاتی بطردا پا منتہا دا مالکوتو تجویز بای نور پاس کبھی اللہ دا جبروتو جدا بشی زمانہ جدا بشی زمانہ تر دغی د تہذیب د فلکن مرد را سرا ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل یما او بل نبی سرور د را سرا درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دل بر د را سرا نو لبید میں تخلص نو عبداللہ لقب رئیسو کڑو جوڑ میں دا حضرت نعت پاخ وزن نفیسو زیور میں لدہانا زیور میں لدہانا عاشق پر باند سے زما مجمر دیرا سرا ورلری کدربانا ورلری کدربانا
जिब्रील यमा ओ बल नबी सरवर देरा सरा दरखीजु कदर दाना दरखीजु कदर दाना मक्की मदनी हाशमी दिल बर देरा सरा वरलरी कदर बाना वरलरी कदर बाना जिब्रील यमा ओ बल नबी सरवर देरा सरा दरखीजु कदर दाना दरखीजु कदर दाना मक्की मदनी हाशमी दिल बर देरा सरा।